Oke teman-teman, di saat teman-teman sudah daftar profile, teman-teman bisa buka website kami lagi di profile.com. Habis itu teman-teman bisa klik menu, terus login. Teman-teman bisa pilih bahasa mungkin. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Habis itu teman-teman bisa company name, select company. Teman-teman bisa masukin email dan password teman-teman. Dan setelah itu teman-teman bisa klik login. Oke, di sini kita udah masuk ke dashboard core file teman-teman. Nah, di sini ada WhatsApp, ada point of sales, asset management, terus produk, rostering, terus sales, purchasing mungkin teman-teman kalau butuh, inventory, accounting, dan marketplace.